ماله؟ هذا من سكرات الموت إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن نريد نختبر ونرى قوة وأهمية ورد التلاوة. سيقول السفهاء الترجمة سيقول السفهاء حفل. طيب صفحة سيقول السفهاء، آية أخير في سيقول السفهاء في نفس الصفحة. طيب بعد سيقول السفهاء بداية الصفحة التي بعدها ماذا تقول؟ أقصد الآية الذين آتيناهم. طيب الذين آتيناهم أخير آية أخير. بداية الآية هي النهاية، لكن آخر آية واستعينوا بالصبر. طيب بعدها ب3 صفحة ماذا تقول بدايتها؟ هذه جزء 3. نفس الصفحة بعدها ب3 صفحات. بعد تقول إن في خلق بعد ولا تقولوا بعد صفحة ولا تقولوا حلما ساتو 2 3. هذه لأنه في مشكلة، ما في ورد تلاوة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى على سبيل القول طب بعد ليس البر بعدها بصفحة الآية الثانية ليس الأولى. في ناس فلان هذا فلان فمن خاف من موص بعدها بآية ماذا؟ بعدها بصفحة الآية الثانية ليس الأولى، ليس أول الصفحة الثانية.
نعم كيف تكفرون سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية بعد الأولى فمن خاف من موص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أيام معدودة الصيام. طيب هذا لماذا لا تعرف هذا؟ لأنه هذا الورد مطلوب وهو ورد التلاوة. ورد التلاوة لما نقرأ بالحاضر ولو كل يوم 5 صفحة بالحاضر قال هذه العين ماسح ضوئي وأنت حافظ لا حتى لو كنت حافظ القرآن لابد أن يكون عندك ورد تلاوة غير ورد المراجعة. قال حتى بعد ذلك يكون عندك الحفظ. إذا قرأت القرآن بالغيب كأنك تنظر إلى الصفحة. كأنك تنظر إلى الصفحة. هذا الورد مهم للحفظ ومهم للمراجعة. Kemudian amalan atau wirid yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang dimaksud membaca itu dengan memegang Al-Quran, memegang mushaf. Meskipun sudah hafal, tetap kita memperbanyak sering membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Supaya apa? Supaya kita ini memiliki bayangan yang akan selalu terngiang di setiap lembaran-lembaran tersebut. Di setiap lembaran yang kita buka, lembaran yang kita baca, sampai kepada tanda titiknya, itu semua nanti kita akan terngiang terus, akan teringat terus di dalam pikiran kita. Maka harus sering memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan bilghaib ya, tapi dengan memegang mushaf Al-Quran tersebut. Dan itu wajib. Tadi beliau mencontohkan Uktina ada apa ini siapa tadi? Sastia ini. Dia meskipun sudah hafal, dia akan lupa, mungkin bisa lupa sebab dia tidak banyak melakukan sering membaca, sering mengulang-ulang dengan membaca, dengan melihat, memegang mushaf. Jadi ini membacanya bukan murojaah, beda ya. Kalau murojaah itu mengulangi lagi tapi dengan tanpa melihat mushaf. Tapi kalau yang dimaksudkan tilawah itu adalah memperbanyak membaca, melihat daripada Al-Quran itu. Meskipun sudah hafal atau meskipun satu hari 5 lembar saja, tetapi paling tidak dengan kita berkali membaca itu, maka kita akan teringat terus dalam pikiran kita setiap detail tulisan, detail tanda, terus kemudian detail ini di urutan keberapa, ayat ini di urutan keberapa, di halaman keberapa, halaman sekian, terus di urutannya keberapa. Itu akan hafal, akan terngiang terus kalau kita sering membaca. Oleh sebab itu, wirid tilawah ini menjadi sangat penting. Meskipun kita sudah hafal, tetap harus memperbanyak membaca dengan melalui metode membaca melihat Al-Quran. الورد الثالث هذا الذي سنتكلم عنه وسنصنع فيه أيضا تيست. عندما نتكلم الآن افهموا جيدا واكتبوا. ممكن تكتبوا إذا معكم كتابة لأنه سنعمل اختبار. Apa yang penjelasan yang ketiga ini nanti akan ada ujiannya dari beliau. Jadi kalian harus diingat-ingat betul, cukup bisa ditulis. Nanti biar apa ketika beliau tanya ulang bisa menjawab. Muntabihin? Siap. Perhatikan ya, siap ya. Siap ya, diperhatikan ya. Maaf dijawab. Jawab dong, dijawab dong. Misakin halal. Kasihan, ngantuk ya. Tahap من الصوم. Gak lama, bentar lagi. Meski شوف هذا جوع. Parah ya, iya kamu yang lihat belakang. جوع. Tersiksa dengan kelaparannya kan. ماذا تسحرت؟ تعال أسألك أنت. لا Yang ganteng sekali. Ya kita sambung. تنبيه تعال. nama siapa?
saudara pakai apa daunnya hari ini? Ya kan taqul nasi. Nasi goreng? Nasi putih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un huwa jua'. عندنا في العرب الذي يأكل الأرز بعد ساعة جوع شديد. Orang Arab itu memiliki sebuah pengalaman kalau makan nasi setelah 1 jam 2 jam akan lapar lagi. لكن في إندونيسيا الذي يأكل هذا روتي جوع بعدها. Misalkan kebalikannya, kalau kita makannya roti kurang jadi akan lapar lagi. Saya sahur semangka. Dia salahnya pakai semangka tadi 3 biji atau 3 potong. أنت سحور ناسي وتشعر بالجوع. هذا مزاح الله يتوب عليك. لا أنا أرى مشرف دائما ما شاء الله. Jadi tadi melihat dia selalu memperhatikan dari awal sampai terakhir selalu merhati dengan من baik. باب المنازعة حتى من خلف هؤلاء ما ينام. Dan Indonesia dia yang juga ada bantu. صلوا على النبي محمد. الولد رقم نمر 3 أو نمر 2 3 2 3 santri. Jawab tadi ini penjelasannya keberapa? 3. Alhamdulillah. ورد الحفظ هذا سنتحدث عنه الآن ونصنع له اختبار. أولا ورد الحفظ لابد لكل طالب علم أن يكون له ورد حفظ حتى لو حفظ القرآن لابد أن تحافظ على ورد الحفظ في الحديث في المتون. ورد الحفظ هذا الورد يومي قال حتى يبقى هذا العقل فيه قوة الذكاء والذاكرة تكون قوية. وهذا مهم ورد الحفظ عندنا. كثير من الطلاب يستصعب الحفظ لأنه لم يهيئ نفسه على الحفظ. Kemudian yang ketiga ini wirid atau amalan yang ketiga yang harus dilakukan adalah wirid, yaitu sering memperbanyak menghafal. Apapun itu dihafalkan. Kita coba untuk menghafalkan apapun. Bukan hanya daripada ayat Al-Quran saja, tapi apa? Tetapi semacam kayak kita makan makanan lain. Misal kalau di tempat kami ada menghafalkan Akidatul Awal, ada menghafalkan Jurumiyah kalau dalam ilmu nahwunya, ada menghafalkan Enriti, Alfiyah dan sebagainya macam. Itu harus sering memperbanyak menghafal. Jadi kan ketika kita melihat suatu teks kita hafalkan, melihat teks kita hafalkan. Untuk apa? Untuk mengasah otak kita supaya otak kita ini memiliki daya ingat yang kuat. Jadi apapun, jangan hanya kita membatasi kepada menghafalkan Al-Quran aja, tapi juga ketika kita sedang menghafalkan Al-Quran, bahkan sudah hafal pun kita coba untuk tempati otak kita, asah otak kita agar memiliki sebuah daya ingat yang kuat dengan apa? Dengan memperbanyak menghafalkan. ولابد أيها الطلاب الأعزاء يكون عندك هذا الورد يومي حتى لو كنت في الإجازة. لابد أن يكون لك مقدار في حفظ القرآن أو حفظ أي مادة تريد أن تتعلمها. Dan ini seharusnya menjadi sebuah aktivitas atau wirid kita setiap hari. Meskipun kalian nanti pada saat liburan dari pesantren dan pulang ke rumah juga harus tetap dihafalkan. Yaitu begini. Kalau tadi membaca, kalau itu menghafal itu dengan kita membaca dulu, terus kita ingat-ingat, kita hafalkan. Membaca lagi, kita hafalkan lagi. Dan kalau ada tulisan apapun, kita lihat, kita baca, apa kita hafalkan. Ini apa kita hafalkan itu. Untuk mengasah otak, dan ini harus dilakukan setiap hari, meskipun lagi liburan pulang dari pesantren. هذا الورد لابد أن يكون عندنا فيه ندخل عليه بالمحبة وعدم الاستصعاب.
hafalan Quran Karim susah atau mudah? Menghafal Quran itu susah atau mudah? Man yaqul mudah yarfa'il. Yang bilang mudah angkat tangan. Yang bilang mudah tadi angkat tangan. Ayo. Tadi ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah. Yang bilang mudah angkat tangan. Ayo, angkat kaki boleh, angkat kaki. Nah. La haula wala quwwata illa billah. لذلك نحن ما نقوى على الحفظ لأننا أولا نظن أن الحفظ صعب. إذا أردت أن تحفظ لابد أن تعلم يقينا بأن الحفظ سهل جدا وخصوصا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يسر الحفظ للقرآن تيسير كبير. في سورة القمر إن قد كان لزيادة التأكيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد حرف واو توكيد، لقد حرف توكيد، يسرنا سهلنا القرآن للذكر أي للحفظ. لكن ماذا ربنا قال فهل من مدكر؟ هل يوجد صاحب قوة عزيمة liyahfaz al-Qur'an al-Karim? Kemudian untuk bisa biar cepat menghafal, timbulkan dulu kita rasa cinta, suka, gemar menghafal. Jangan kita didahulukan oleh sebuah kekhawatiran atau sebuah sangkaan bahwa menghafal itu susah, sehingga kita akan kita itu akan terpaku oleh pemikiran itu yang menganggap bahwa menghafal itu susah, sehingga kita mau menghafal sudah pikiran dulu, sudah takut terlebih dahulu, sudah malas duluan, itu pasti. Tetapi kalau kita memiliki sebuah sugesti atau keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi beliau menukilkan daripada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjadikan Al-Quran ini mudah sekali untuk dihafal. Tadi ayatnya beliau menjelaskan, menukil daripada ayat Quran, walaqad apa tadi? Walaqad yas. Nah, ini secara ilmu grammar atau gramatikal bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, di sini ada dua huruf taukid, yaitu huruf Allah sedang menunjukkan sungguh-sungguh, yaitu huruf wawu dan wa dan laqad, walaqad. Ini dua huruf takkid. Allah sedang memberikan kabar bahwa Al-Quran yang saya turunkan ini saya jadikan sungguh-sungguh mudah untuk dihafalkan. Nah, ketika kita tahu tentang ayat itu, berarti kan kita memiliki sebuah keyakinan terhadap Allah bahwa Allah menjadikan Al-Quran ini sebetulnya mudah untuk dihafalkan. Tapi kadang kita sudah terdahulu dikalahkan oleh syaitan tadi. Jadi kita sudah memiliki sugesti atau keyakinan bahwa menghafalkan itu susah, akhirnya berat sekali. Setiap waktu, setiap menit, setiap jam harus membuka Al-Quran, harus ini ribet, repot. Sepertinya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi malas untuk menghafal. Padahal tadi beliau menjelaskan, kalau kalian ingin cepat bisa menghafalkan Al-Quran, maka atau menghafalkan ilmu yang baik, maka timbulkan rasa gemar atau cinta, suka menghafal, maka memperbanyak zikir atau wirid menghafal ini menjadi penting dan harus didasari dengan rasa apa? Rasa syukur atau rasa cinta terhadap menghafalkan sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'al al-hifz sahil, lakin nahnu nahtaj ila azimah. الحفظ سهل، نحتاج فقط إلى العزيمة. وإذا أردنا أن يسهل علينا حفظ القرآن لابد ندخل من باب المحبة وباب التيسير والسهولة. باب التيسير والسهولة. فإذا أردت أن تحفظ القرآن، أول شيء إذا بقي في عقلك أن حفظ القرآن صعب لن تحفظ.
لابد أن يدخل في قلبك قبل عقلك أن حفظ القرآن سهل ميسر. الله أصدق القائلين هو الذي خلقنا ويعلم بحالنا، هو الذي أوجد لنا العقل ومشتقاته، وهو الذي يعلم ما بنا. قال إن الحفظ سهل، لكن نحن نستصعب لأن إبليس يريد منا ألا نحفظ القرآن الكريم. Dan beliau menjelaskan sekali lagi, maka di sini ketika kita semua sudah meyakini terhadap janjinya Allah, yaitu ketika kita menghafalkan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang Allah jadikan mudah untuk dihafalkan, dan Allah akan memudahkan orang yang menghafalkan Al-Quran. Ini jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita meyakini janji Allah tersebut, maka dari ayat tadi yang pertama yang terakhir, walaqad yassarna, itu belakangnya apa? Fadhal min, yaitu tinggal sekarang apakah ada di antara kalian yang betul-betul memiliki sebuah keinginan yang tinggi, sebuah semangat yang tinggi untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi beliau menjelaskan supaya kita itu kok bisa gemar atau mudah menghafal, rajin menghafal, adalah timbulkan terlebih dahulu rasa cinta. Karena kalau sudah didasari rasa cinta, maka nanti akan terulang-ulang terus, pastinya akan selalu terulang-ulang. Kalau orang sudah cinta dengan sesuatu, misal cinta menghafal, maka tentu dia akan selalu berusaha untuk menghafal. Nah, ini menjadi penting sebab, dan yang kedua apa berikutnya, beliau menjelaskan hilangkan sebuah keraguan-raguan di dalam hati dan di dalam pikiran kita tentang susahnya menghafal. Kalau kok masih ada sedikit keyakinan bahwa menghafal itu susah, maka dijamin kalian gak akan pernah bisa menghafal. Kalau masih ada sebuah keyakinan atau pemikiran bahwa menghafal itu susah, ribet, berat, dan lain sebagainya, maka sampai kapanpun gak akan hafal. Maka hilangkan sebuah sugesti atau keyakinan tentang bahwa menghafal itu susah, dihilangkan. Tapi cintailah menghafal. الآن نريد تطبيق العمل حتى نرى أن الحفظ سهل. ممكن مصحف؟ Ini beliau akan memberikan contoh bahwa yang namanya menghafal itu مصحف كبير كذا. ada mushaf gak yang bisa? Tolong santriwati yang masih miliki dulu. Coba mushaf Al-Quran yang besar. Yang ujung. طيب الآن نريد نحفظ، لكن نحتاج إلى 4 وسائل و4 أركان. اكتبوها جيد. Bukan untuk menghafalkan, tapi beliau akan menjelaskan tentang 4 rukun, maka dihafalkan, dipahami dengan jelas. اكتبوها أو احفظوها. أول شيء لابد وجود مصحف خصوص. الذي يريد أن يحفظ القرآن من الطلاب لا يجوز له أن يحفظ القرآن من القرآن الموجود في المسجد. لابد أن يكون معك مصحف خصوص. النبي عليه الصلاة والسلام قال يقال لصاحب القرآن، يعني هذا القرآن يكون معك، تكتب اسمك عليه، أينما تذهب يكون معك. لماذا؟ لأنه هذا المصحف الخاص بك الرسم فيه أولا معروف، حسب الرسم أنت تحفظ وسيكون قراءتك حسب الرسم، ثم سيكون مع المصحف الخاص أشياء لا يجوز لك أن تترك هذا المصحف في الحفظ والمراجعة. Kemudian ada 4 rangkaian yang bisa untuk mempermudah menghafal. Yang pertama adalah memiliki mushaf pribadi, punya Al-Quran sendiri. Jangan menghafalkan Al-Quran menggunakan Al-Quran yang ada di masjid, tapi punya pribadi. Karena apa? Dengan kalian memiliki Quran pribadi, tentu Al-Quran itu akan selalu dibawa kemana-mana dan akan selalu dipegang, nggak akan diganggu oleh yang lain, tetapi akan menjadi private, akan menjadi milik pribadi, sehingga akan mempermudah untuk kita membuka dan mempermudah untuk kita sering membaca dan menghafalkan.
الوسيلة الثانية أو الركن الثاني هو أيها الطلاب وجود المعلم. وجود المعلم، لأنه أنت لابد أن تقرأ القرآن بصورة صحيحة، والقرآن لما قرئ وأخذ حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأه كتابا، وإنما بالمشافهة والتلقي. وجود المعلم يضبط لك الحروف والكلمات، ثم هو يستمع بعد ذلك إلى خطأك ويقوم ويصوب هذا الخطأ. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua setelah kita memiliki Al-Quran, yang kedua adanya pengajar, adanya yang mendampingi dan mengajar kita. Karena apa? Proses Al-Quran ini sebagaimana yang dilakukan, dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ketika beliau diajarkan atau diberikan Al-Quran, diturunkan ayat kepada beliau, beliau tidak menggunakan kitab atau tulisan, tetapi menggunakan metode apa? Talaqi, yaitu beliau mengikuti, melihat dari setiap geraknya apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Paham gak? Sehingga kita perlu memiliki seorang guru. Untuk apa? Untuk menjadi pendamping kita, sehingga kita bisa melihat sifatnya huruf yang keluar dari mulut guru kita, perbedaan huruf ini dengan huruf itu, bagaimana cara dia melafalkan huruf tersebut. Kemudian juga apa? Si guru ini, pendamping ini, dia akan bisa membenarkan ketika bacaan kita salah. Maka yang rukun yang kedua setelah tadi yang pertama adalah adanya memiliki Quran pribadi, yang kedua adanya guru mengajar. Hafal? Hafal gak ini dua ini tadi? Hafal? تعالي أنت التي تلعب في الساعة. تعالي di sini. أنا قلت لابد تحفظه. تعالي. Harus dihafalkan betul-betul. Tadi ada 7 wirid, terus sampai wirid ke-8 tadi, terus ini ada berapa? تعالي هنا. هي كانت تلعب. Gak apa-apa sih, ini bukan mau dimarahin, enggak dihukum, enggak dihukum, enggak sih, ini ayo tadi, ini saya tanya, yaudah di situ aja nggak apa-apa. Tadi ini dengarkan dulu pertanyaan. Ada berapa rukun untuk bisa menghafalkan Al-Quran dengan cepat? Ada berapa rukun yang tadi beliau sampaikan? Ayo, namanya siapa itu tadi? Ayo, Bakia. Ada berapa rukun tadi? Kalau wiridnya ada berapa wirid yang beliau sampaikan tadi? Ayo, ada berapa amalan? هي كانت هي وصديقتها تلعب في الساعة وهي منتبهة. Karena dia tadi berbual terus mencatat terus bermain-main dengan. هذه علامة غير انتباه. إذا كان في الدرس غير انتباه، كيف انتباهنا مع الحفاظ يكون غير جيد. Maka perlu ada sebuah perhatian biar supaya kita bisa betul-betul bisa menghafal. Maka di sini perlu ada sebuah perhatian ketika sedang diajarkan. طيب نكمل. الركن الثالث قلم رصاص. بنسيل. وفي بهاسة مدورة بوت. بنسيل بهاسة أندونيسيا وجاوا، وفي رواية الجاوا والمدورة بوت. قلم رصاص. قلم رصاص لماذا؟ قلم رصاص عندما تحفظ
قبل أن تقوم بالتسميع إلى الشيخ لابد يكون الركن الرابع وهو الصديق. كل واحد في الحفظ لابد أن يكون له رفيق. ما فائدة الرفيق؟ قال أولا يستمع إلى حفظك وإلى مراجعتك وأنت تستمع لحفظه ومراجعته، لكن وفق ضابط وهو قلم الرصاص. عندما أنا أريد التسميع ماذا أفعل؟ تعال اثنين، تعالوا هنا سين حتى يفهموا بالمثال يتضح المقال. مثال contoh sini maju aja. Bukan tes. Misal. Di sini nggak apa-apa. Dua anak. Nggak usah malu, nggak usah takut. Ayo maju. المغني والراقص ما يخجل. نحن في القرآن وفي التعلم نخجل. ضياع العلم في الخجل والحياء. Dua sini, dua. Nggak apa-apa, maju aja. Maju aja. Satu lagi sama satu lagi. Ayo, dua. أولا طريقة الحفظ لابد أن تكون بهذه الطريقة. عندما نريد نحفظ لابد يكون طريقة الحفظ الطلاب هكذا. اجلس. دودو. وأنت هذا طريقة الحفظ لابد أن تكون هكذا. أولا هذه فائدتها وجود التنافس. Ya, ini jadi harus begini modelnya dan harus memiliki teman. Apa keuntungannya? Jadi di sini bisa untuk tanafus, yaitu untuk menggelar nafas, untuk mencari kesempatan. Nama siapa? فوزان خير العزام. الآن عندما يحفظ أمام بعض قال أول شيء عندما يحفظ فوزان صفحة قبل التسميع إلى الشيخ يقول يعطي مصحف خصوص إلى خير ويعطيه قلم الرصاص. الآن يريد يقرأ. إذا أخطأ واحد، إعادة اثنين. إذا قام برد نفسه واسترجاع الخطأ بنفسه يضع دائرة. يعني هذا الحفظ فيه ضعف قليل لابد من تقويمه. أما إذا قام برده قد نضع خط حفظ ضعيف جدا على الكلمة التي نسيها، تحتاج إلى مراجعة 5 مرات قبل التسميع إلى الشيخ. يعني إذا كل واحد يريد يحفظ والتسميع إلى الشيخ وحفظ ضعيف يمضي وقت الحصة أو الدرس ولا أحد يقوم بالتسميع. هذه الفائدة الأولى. ما شاء الله خير فوزان، ما شاء الله سدا حفل ساتو حلمان. ما شاء الله خير. ما شاء الله فوزان حفل. أنا أريد حفل. شبات هو يحفظ ساتو حلمان 2 حلمان 3 حلمان ما شاء الله. فوزان بات حلمان حفل ما شاء الله هو تدو. Ya, jadi begini. Tadi rukun yang ketiga dan yang keempat ini berkaitan. Rukun yang ketiga adalah harus memiliki pensil. Dan rukun yang keempat harus memiliki kawan untuk menghafal. Nah, ini gambarannya begini. Ini dua, ketika kalian misal si Fauzan besok mau menghadap gurunya untuk setorkan hafalannya. Terlebih dahulu dia sama si Azam ini. Ini besok yang saya mau baca. Nah, yang pegang Qurannya Fauzan adalah si Azam dan pegang pensilnya Fauzan juga si Azam. Ketika nanti si Fauzan membaca, ketika ada yang salah, misal ada yang lupa, si Fauzan ini, si Azam ini memberikan peringatan 1 ketukan, diulangi. Kalau sampai 2 ketukan, kok masih salah, masih lupa, sampai ketiga ketukan kok masih lupa, maka nanti si Azam ini memberikan catatan di ayat tersebut, dilingkarin misal dengan keterangan
oh ini masih lemah hafalannya. Nah, maka nanti si Fauzan dia ngulangin itu lagi murojaah sampai 5 kali, dibaca sampai sebanyak berapa? 5 kali, ulang dibaca sampai 5 kali. Itu kemanfaatan yang pertama apa? Manfaat yang pertama, si Fauzan si Azam ini dengan secara otomatis pun dia sedang menghafal juga. Jadi bukan hanya Fauzan saja yang lagi menghafal pada saat itu, tetapi si Azam ini pun secara tidak langsung dia juga sedang menghafalkan. Terus keuntungan yang kedua adalah apa? Dengan berhadapan semacam ini akan memberikan sebuah motivasi. Ketika si Azam ini menyimak hafalannya siapa Fauzan untuk disetorkan ke guru besok ke Ustadz, oh dia bisa 1 lembar baik, 2 lembar bagus nih hafalannya, 2 lembar bisa 2 lembar dia hafalannya bagus, maka si Azam ini secara otomatis dia akan memotivasi. Kalau begitu saya nggak mau kalah. Si Fauzan bisa menghafalkan 2 lembar, saya besok harus 3 lembar. Ketika nanti saya menghafal, Fauzan bisa 4 lembar, saya harus 5 lembar. Akan ada motivasi di situ. إذن هذه ال4 أركان ممكن أنتم تعيدوها الآن بأنفسكم. Ayo diulangi. Jadi model nggak apa-apa. هكذا تكون جلسة الحفظ والمراجعة، لأنه الذي يحفظ لوحده لا يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. الإنسان ما يستطيع لوحده أن يحفظ، بسرعة يأتيه الشيطان، يأتيه النوم، يأتيه التعب. لكن عندما يكون مع مجموعة أو مع مرافق تكون هناك الهمة أكثر. Ini merupakan sebuah cara yang dilakukan ketika sedang menghafal ataupun sedang murojaah, yaitu dengan cara berhadapan semacam ini. Karena apa? Ini sesuai dengan logika yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah filosofi, beliau mengatakan bahwa yang namanya serigala itu akan memakan kambing ketika dia dalam keadaan sendiri. Manusia pun sama, ketika dia sedang dalam keadaan sendiri menghafalkan, mempelajari sesuatu, dia akan dimakan oleh rasa ngantuknya, oleh rasa malasnya, sehingga perlu ada sebuah rekan, ada teman, ada sebuah kelompok agar supaya kita itu selalu memiliki motivasi, selalu bisa memberikan satu sama lain motivasi, sehingga tidak mudah dimakan, dikalahkan oleh oleh rasa malas, oleh rasa ngantuk dan lain sebagainya. ثم الحفظ يحتاج منا أيها الكرام محبة، إخلاص، يحتاج منا أيضا في الحفظ أن نختار أحسن الأوقات للحفظ، أحسن الأوقات قبل صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. يعني ما تدخل إلى الحفظ وأنت في حالة تعب أو نعاس. تدخل عندما تستيقظ يكون هذا العقل فريش، ما في شيء، أنت مرتاح، الجسد مرتاح، العقل، يكون الحفظ أسهل وأيسر وفي مدة أقصر. عقل المصحف. Kemudian beliau pada dasarnya menjelaskan kembali untuk menghafalkan Al-Quran ini harus memiliki sifat dasar apa? Cinta, gemar, suka, senang, dan yang kedua ikhlas, harus betul-betul sabar, ikhlas, biar supaya bisa terus berlanjut. Dan yang ketiga kita pandai-pandailah memilih waktu yang paling pas untuk menghafal. Waktu yang terbaik adalah sebelum dan sesudah subuh. Jangan sampai kita menghafal pada saat kita sedang dalam keadaan ngantuk atau dalam keadaan lelah, dalam keadaan sampai untuk menghafal. الآن كيف أحفظ بسرعة؟ الآن سنصنع تيست بعد هذا. عندما أريد أن أحفظ، أولا أقرأ الصفحة التي أريد أن أحفظها مرة واحدة بالحاضر، وأقرأ بالتحقيق، وكل كلمة أضع إصبعي عليها وأنظر إليها. الفائدة القراءة بالنظر، أول شيء يستقيم اللسان. اقرأ: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وأنظر، إياك النظر يخرج. هذه الأولى. Ini contoh, beliau mencontohkan, mempraktekkan tentang cara untuk menghafalkan dengan cepat. Yang pertama adalah membaca.
dengan melihat detail hurufnya yang dibaca dan dibacanya secara pelan. Pokoknya fokus kita membaca, pandangan kita itu jangan melihat ke yang lain. Kita pandang kepada lihat yang kita baca, yang nantinya kita akan hafalkan. بعد ذلك أنا آتي بورقة بيضاء وأقسم الصفحة. الصفحة الواحدة فيها 15 سطر، فأنا أحتاج إلى كل سطر حفظ 1 دقيقة. 1 دقيقة. طيب كيف أحفظ في 1 دقيقة؟ أقرأ، ما أقرأ بالتحقيق وإنما أقرأ بالحذر شباب. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ هل ينظرون بالحذر. وأعيد 4 مرات بسرعة. لماذا بسرعة نقرأ؟ لأنه لو أنت تقرأ بالبطيء ما تحفظ، لكن لما تقرأ بسرعة يكون الوقت محدود قليل فيكون النسيان معدود، لكن إذا كان الوقت طويل يكون النسيان سهل لأن هناك وقت طويل بين الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة. Terus kemudian caranya tadi yang pertama dengan membaca, tapi membacanya dengan pelan, dengan teliti. Nah yang kedua setelah itu ini nanti ditutup, ayat bawahnya yang sedang kita baca ini ditutup. Ini membaca ya, bukan dihafalkan, dibaca, dilihat. Itu diulangi sampai 4 kali dengan membacanya dengan cepat. Tadi yang beliau contohkan, hal yang turuna illa ya'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk, itu dibaca lagi yang cepat. Yang pertama dibacanya pelan sambil diperhatikan tulisannya, sambil diperhatikan tanda-tandanya. Setelah itu ditutup ayat yang bawahnya, kemudian diulangi bacaan tadi ayat tersebut tadi dengan membaca cepat. Kenapa cepat? Karena cepat ini antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya akan memberikan celah yang sempit untuk kita lupa. Tetapi kalau kita membacanya pelan, maka nanti lupa ini akan mudah masuk ke dalam pikiran kita. Makanya dibacanya yang cepat. الآن أقرأ بسرعة، ثم بعدما أقرأ ال4 مرات أمسك الورقة وأضعها فوق السطر الذي حفظته فأقرأ هكذا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ حفظ ما شاء الله. بعدين عندما تقرأ وأنت تحفظ لا تنظر يمين ولا شمال ولا تفكر في شيء، فقط تفكير في الآيات. إياك أن تفكر في شيء آخر ولا تفكر في السطر الذي بعده، لأنه مجرد أن تنظر إلى السطر الثاني أنت العقل سيكون في إيراد. فلا تفكر في السطر ولا تفكر في شيء وأنت تقرأ قراءة الحفظ السريعة. Setelah sudah membaca, mengulang sebanyak 4 kali dengan cepat, membaca dengan cepat. Tadi buku yang menutupi ayat bawahnya untuk menutupi ayat yang barusan kita baca. Yang barusan kita baca dengan cepat itu. Yang dulu itu tadi kan tadi mesti kita baca, kita ulang 4 kali dengan cepat. Sekarang tinggal ditutup dan kita ulangi baca ayat tersebut. Nanti dari situ apa? Insya Allah sudah hafal. Tapi kalau sudah hafal begitu, jangan langsung puas, diam aja enggak. Tetapi apa? Tetap masih fokus untuk mengulangi dengan membayangkan, memikirkan tadi tulisan, bentuk tulisannya daripada ayat tersebut. Jangan sampai kita gagal fokus memikirkan hal yang lain atau kepengen buru-buru sudah selesai atau itu gimana? Jangan. Tetapi apa? Tetap masih fokus kita membayangkan dengan membaca lagi, tetapi dengan membayangkan bentuk tulisan, bentuk hurufnya dan bentuk ayatnya tersebut. بعد ذلك بعدما أقوم بالتسميع لنفسي السطر الأول أنتقل إلى الثاني مثل الأول، ثم بعد تسميع الثاني أقوم بتسميع الأول والثاني إعادة. بعد ذلك تأخذ مني الصفحة أقل شيء بالكثير 20 دقيقة، ثم بعد ذلك مراجعة الصفحة 5 مرات بالغيب تأخذ 30 دقيقة تكون حفظ. الآن نريد نصنع تست بهذه الطريقة إذا كنتم فهمتم. Sekarang setelah itu nanti itu ayat pertama, nanti juga begitu juga ayat berikutnya sampai dilakukan hal yang sama, metodenya sama.
Nah kalau sudah dapat satu lembar, itu nanti kita baca dari awal, dari ayat pertama sampai ayat terakhir dengan apa? Dengan membayangkan setiap tulisan-tulisan tersebut. Dan saat ini insya Allah dengan cara begitu paling lama 20 menit kalian sudah bisa hafal daripada satu lembar. Dan nanti kalau seumpama untuk murojaahnya bisa ditambah 10 jadinya 30 menit sudah hafal, sudah menghafal dan sudah murojaah. Dan beliau akan membuat sebuah testimoni atau membuat sebuah praktek biar kalian bisa tambah paham lagi caranya. Amal tes. Mau nyoba untuk mempertunjukkan metode beliau ini, metode yang beliau tadi sampaikan ini dampaknya bagaimana sih? Itu perlu ada yang mau mencoba ini. سنرى من أسرع في الحفظ البنات أم الأولاد. Mana yang paling cepat menghafal, laki-laki atau perempuan? الآن نريد مسابقة بين البنات والبنين. Harus ada kompetisi ini antara santri putra dan santri. أنتم حفظتم ما قلنا؟ Antum semua hafal nggak yang disampaikan beliau tadi? طيب الآن نريد تست. من يريد تست؟ ينظر كيف الحفظ سهل أم صعب. Jadi beliau nanti akan تعال أنت أبو الجلباب الأبيض. تعال تعال. لا هذا أبو الطقير الوهابي. تعال أيوة تعال. تعال di sini. هنا. الآن بس أنيس سيصنع بالحفظ توقيت. فهمت ماذا قلنا؟ sampai beliau tadi paham nggak? Perhatiin nggak? Paham nggak? قرأت الجزء. Belum lama. تعرف قراءة من القرآن؟ طيب. Umurnya berapa? Hah? Jangan tegang. Yang lain dia itu lagi pengen mencontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi wa ila Allahi turja'ul umur. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi turja'ul umur. Berapa menit? Prosesnya nanti berapa menit? Dari dia belum hafal sampai hafal tadi satu ayat itu berapa menit? لا أقل 17 titik. Susah atau mudah? Susah atau mudah? Mudah. Alhamdulillah.
maju semua. Saya di belakang. Siapa yang mau maju? Satu berdiri, ayo. Yang penting bisa membaca ya. Yang penting bisa membaca. Besi. Berapa umur? Ini sudah boleh. Siapa ya? Mana? Perhatikan, ini beliau sedang mencontohkan, mempraktekkan metode yang tadi beliau sampaikan. الآن اعمل توقيت شوفوا كم دقيقة شيل مبكر ولا الساعة تفكر خوف تاكل ya Alhamdulillah saum mana kulit Ya beliau lagi puasa, jangan khawatir nggak akan dimakan. Ulang lagi. susah Siapa gampang? mudah Alhamdulillah لكن هي ليست لها هدية لأنها تعدت الدقيقة خوف Karena agak lama. نريد واحد أسرع يلا الرجال الآن متفوق Ada yang mau siap lebih cepat lagi. طيب هي لها هدية خلاص أقل واحد دقيقة لكن سوسة الآية صعبة من سورة النساء آية الميراث لا نريد من هنا خيرون فوزان من يريد يأتي من يريد من هنا الذي يأتي ما شاء الله كيالي هدية ستوجودها Juta ada beli badan. خلاص جاهز 1 juta 1 juta صلوات bukan 1 juta ribu صلوات تعال يا فوزان هذا الكيان فوزان وأنت فوزان تعال لسيدي دوا فوزان تكون ما شاء الله تكون هذه
Sudah hafal berapa juz? Hah? 20 juz? Hafal? Sudah hafal 20 juz? مشكلة كبيرة أنه داخل الخائف الخوف ما يصح عند قراءة القرآن. هو من الخوف يفكر، هو يخاف الشيء يعضه ويأكله، هذا لا يصح عند الحفظ. لابد تدخل بسهولة ويسر وعدم الخوف وعدم الفكر كأننا غير موجود. Ini yang menjadi masalah kadang yang membebani kita di dalam menghafalkan itu adalah adanya rasa keraguan-keraguan, rasa takut, rasa kekhawatiran, dan tidak fokus memikirkan kepada hafalan. Dia memiliki pikiran yang lain. Semacam ini yang sekarang lagi dialami oleh saudara kita ini, Fauzan, yaitu takut. Seakan-akan Syekh ini nanti mau menggigit dia atau menghukum dia. Enggak, padahal harus kita fokus, kita kosongkan pikiran dan fokus hanya di dalam membaca. Berapa umur? 15. Ya Allah, ana arak syekh kabir. Ana walantu sudah nikah. Kecil, umur 15. Pikirannya sama saya ini udah nikah. Jadi tua banget. Nanti kamu belajar Inggris. Ayo, takut Juga dan langsung berikan kartu Fauzan. takut, Ya, tadi ya. takut. لا ماتي لكن ما شاء الله فوزن كان يجلس تحت قبل النزول سورة يوسف حفظ كلهم نظر هنا هذا حتى
القراءة في الأربع مرات، 4 مرات لما تقرأ شدة كاري هكذا وما تسألهم عليه من أجل أنه وما تسألهم عليه هذا غير دقيق. دائما انظر هنا وما تسألهم عليه من أجل أنه إلى ذكر العالم وما تسألهم عليه من أجل أنه إلى ذكر العالم. النظر لابد يكون في 4 مرات في المصحف. إياك أن تعتمد على الذكاء من مرة واحدة. انظر في ال4 مرات هنا وما تسألهم عن أجل وإلى ذكر العالمين ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Jadi harus fokus karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan هذه أخطاء نحن نتعلم منها. كثير من الطلاب هكذا يواجه. نحن بالأخطاء هذه نقوم حتى تصل إلى المرتبة الأحسن. Kadang yang salah dilakukan oleh para santri mahasiswa itu semacam ini, jadi dia kurang fokus, kadang fokusnya ke sana-sana dan melihat sana melihat sini. Seharusnya tadi beliau menjelaskan ketika kita sedang membaca dengan seperti itu. إذا النظر والخوف معيق للحفظ. Bisa membuat kita lama tidak menghafal. Yang satu tadi kasusnya karena rasa takut, yang kedua ini karena apa ya? ما تنظر إلا في المصحف. Kecuali di Al-Quran. الآن أخذنا 2 من الخائفين. إن شاء الله أنتم في نكاح من الخائفين. نكاح ساتو bukan 2-3. Doakan mudah-mudahan jadi penakutnya ini sampai nikah, jadi nanti nikahnya cuma cukup 1 aja, jadi kan apa. لكن بعد حفظ القرآن هذه لكم أنتم. Hafal Quran kamu boleh nikah sama santriwati itu. حفظ القرآن في الجنة نكاح إسراتوس. الأجر حفظ القرآن في الجنة من الرجال نكاح إسراتوس. Kalau laki-laki menghafal Quran di surga dia akan mendapatkan pahala dengan menikahi 100 bidadari. Ya Allah, wanita marah. من نريد من هنا من الطالبات؟ أخير. إذا الأول ما خاف مع أنه لا يحفظ شيء. الثاني خاف مع أنه يحفظ 20 جزء استصعب عليه الأمر. الثانية ما خافت حفظت بسرعة. الثالث نظر إلى غير المصحف اعتمد على الذكاء من أول مرة فما حفظ جيد. لذلك كيف نحن نعتمد على النظر؟ النظر هذا مهم جدا، وعدم التفكير وعدم الخوف. كان المشايخ عندنا لما كنا نحفظ القرآن صغار كان يقول لنا الشيخ وأنت تحفظ إياك أن تفكر في شيء آخر، حتى ولو كانت إسرائيل بوم بجانبك كأنه غير موجود. المهم تهتم بالحفظ. لذلك كانت السرعة بالحفظ عندنا. Ini tadi dari kejadian yang tadi ada yang satu karena takut, yang satu karena matanya kurang fokus, jelalatan ke sana ke sini. Dan ini menjadi sebuah itu bagi kita pada hari ini kita bisa melihat bahwa ternyata di situ sebuah kefokusan melihat memandang membaca dari Al-Quran ini menjadi penting. Maka perlu fokus sebagaimana yang menjadi tradisi di Palestina. Kenapa di Palestina cukup banyak penghafal Quran yang masih muda? Karena memang metode yang mereka gunakan selagi mereka masih anak-anak, mereka belum punya banyak pikiran yang aneh-aneh,
sehingga mereka bisa mudah untuk fokus. Bahkan beliau dulu waktu lagi menghafalkan itu, beliau sampai dibilangin, disampaikan oleh gurunya, kamu fokus di dalam membaca Al-Quran, di dalam menghafal Al-Quran. Sampai meskipun Israel ngebom kamu dan bomnya itu jatuh di sebelah kamu tetap jangan gagal fokus, harus tetap fokus ke dalam membaca dan menghafalkan ayat Quran. الأخير نموذج أخير نريد واحد متطوع يريد يحفظ يلا. Satu sampai kira-kira bisa fokus, ayo dari samping kita. تعالي أنت التي رفعت يد هناك التي رفعت اليد من؟ تعالي أنت رفعت يد واحد منهم يلا بسم الله. Cepat. Satu lagi. Wamin rijal man. Satu, coba yang siap. Endur ya saya berdoa. Berapa juz? انظر هنا يا فوزان، انظري هنا ما تنظري هناك. خير. ما شاء الله ما في خوف الحمد لله. أينما ضرب هنا حافظة. أنت بعد ذلك ثياب نظر إلى المصحف. كم دقيقة؟ كم؟ Barusan. Gak ada 10 menit, gak ada 5 menit ya. Gak ada 1 menit kan? Nah, أقل من دقيقة. Gak ada 1 menit. إذا susah atau mudah? Mudah, masya Allah. ATM خلاص. تأخذي كم ATM؟ ATM mau kan? Dari mau. ATM fulus. ATM-nya aja mau uangnya. Masya Allah dua ATM, kartu ATM dan fulus. أنا سأعطيها هذه نصف lagi. Setengah buat situ, setengah buat share. Mau gak? Jus Boleh? Dibagi jadi 2, separuh buat kamu, separuh buat share. Boleh? عشان boleh dua. Yang kami ada fulus dan ATM. هناك طالب رفع يده. طيب نكتفي. طيب إذا حفظ القرآن الكريم سهل أم صعب؟ Menghafal Quran itu mudah atau susah? صيام حفظ القرآن الكريم؟ رب غلام
Santriwati di Bogor, pesantren Al-Bayan, hafalan 30 juzuk 3 bulan. بدأوا حفظ القرآن معي 25 يناير، انتهوا من حفظ القرآن طلاب 40 طالب، كله أندونيسي، ما أحد يتكلم العربي، أنا كان معي حتى مترجم له. في 28 مارس كانوا حفظوا القرآن الكريم كامل، لأنه وجدت العزيمة، وإذا وجدت عندكم العزيمة ستحفظ القرآن في 3 شهور، ليس في 10 بل في 3 شهور إن شاء الله. Beliau menjelaskan bahwa beliau ini menceritakan beliau memiliki pengalaman santri-santri beliau yang berada di pesantren Al-Bayan di Bogor itu menghafal Al-Quran selama 3 bulan. Dimulai menghafal sekolah ke beliau itu tanggal 25 Januari sampai 28 Maret mereka juga hafal Al-Quran dengan baik. Dan semuanya itu orang Indonesia, kurang lebih ada sekitar 40. Bahkan mereka nggak bisa ada bahasa Arab, tetapi karena mereka memiliki sebuah kesungguh-sungguhan, memiliki semangat, keinginan yang tinggi, motivasi yang luhur yang tinggi untuk bisa menghafal Al-Quran. Sehingga Alhamdulillah dengan keinginan kesungguh-sungguhan yang tinggi tersebut dan dengan apa yang metode yang beliau tadi sampaikan, Alhamdulillah mereka bisa menghafal Al-Quran dengan sempurna selama 3 bulan. Jadi dan ini tidak menutup kemungkinan untuk para santriwan dan santriwati yang di pesantren ini pun bisa selama 3 bulan, tidak sampai 10 bulan, tetapi harus betul-betul semangat dan fokus dan juga tadi mengamalkan apa yang metode beliau sampaikan tadi. Nasallallahu al-azim an yujri fi sudurikum hifdzal Qur'an kajarayan al-ma' وأن يجعلكم من الحفظة وأن يجعل الحفظ مستقرا في قلوبكم، يجعلكم من العلماء العاملين والصالحين المصلحين، ويجعل هذا المعهد قائما ببركة حفظ القرآن ومنورا بحفظ القرآن ومباركا ببركة القرآن الكريم. وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيكم سؤلكم ويجيب مسألة ودعوتكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وقلوبكم وشفاء لما في صدورنا وجلاء لما في أحزاننا، وأن ينفع بنا ببركة القرآن العظيم إنه على ما يشاء قدير وهو نعم المولى ونعم النصير. هذا وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukran katsiran Maqul Syekh Al-Syarif As-Sayyid Hamdan Al-Hilali al-Allah Azza wa yanfa'ana ma 'allamnahu allamana. Santriwan-santriwati yang jelas apa yang diajarkan oleh Syekh kita tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita kali ya Rabbal. Jadi doa dikuatin akhirnya. Diharapkan apa amalan yang sudah diajarkan diamalkan. Betul? Nah, untuk yang ngambil buku yang pertama duluan apa di data dulu atau langsung tanda tangan? Jadi di data Ustazah Bari. Nah, yang sudah di data Ustazah Bari langsung ke depan minta tanda tangan. Yang putra ke Ustaz Tirawan. Ada Ustaz Tirawan? Ustaz Tirawan ada. Ini Ustaz Tirawan. Nah, ini nanti di data yang sudah daftar beli buku
ini beli buku bisa di situ jilid 1 aja. Nah sebenarnya di sini kan ada jilid 2 kan. Nah bisa beli buku bisa. Nah seperti yang disampaikan tadi, bisa beli langsung 2. Beli 1 bisa 50.000, beli 2 100.000. Atau kalau yang lain nambah lagi? Yang lain ada lagi ya. 50 semua. Nah, ini ada buku-buku yang lain, mungkin ustaz-ustazah juga yang pengen nambah gitu kan. Yang pengen nambah, mungkin ada ustaz-ustazah bisa selain buku ini, buku silsilah kayak apa ya. Pendom. Syukran katsiran ala husnizalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon itu dicatat dulu bagi yang belum menginginkan untuk membeli, dikembalikan lagi ke penanggung jawabnya ya. Untuk yang Sari Putra, jadi kalau yang nggak beli jangan dibawa pulang, baiknya jangan. Tapi kalau bisa semuanya beli, itu juga untuk bantuan kita, walaupun toh mungkin belum bisa bantu banyak, sedikit banyak kita bisa bantu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi tadi diharapkan kalau bisa ya beli semua lah, gitu kan? Entah itu 1 ataupun 2. Nah itu silakan langsung ke Ustaz Irawan, Ustazah Bayi yang mau beli. Nah sekalian langsung ditandatangani oleh saya. Dapat